Hi guys, welcome back again on my channel, Jason Max. So you know my name, don't have to take again and again. So this video going to be like Hindi, Marathi, Konkani, whichever language my heart want to speak and all that. होय इतल्यो लायक 1.5 लाख कितें सिगरेटी मारून म्हाका हें कळ्ळें हा सिगरेटीन म्हाका नशा जायना उलटे म्हाजी वॉस केस जाता तुमकां सांगता आतां सिगरेट स्मोक करीन न्ही म्हाका आगोग मुतोंक सारकें जायना This is the side effect of cigarette. After realize like I almost like addicted जाला सिगरेटीक. म्हाका दिसा सिगरेट जायूच 2 आसना 1 आसना म्हाका जायूच ना म्हाजी तकली दुखता. आतां म्हाका लायक 2 केसींनी अशें दिसता. म्हाका थंडी बीन जाल्या आनी हांव जेन्ना स्मोक करीन पळय तेन्ना ती लायक थंडी भायर सरता मागीर आनी ती सुकल्या थंडी सामकी. आतां म्हाका भितरूय खबर ना म्हाका अशें दिसता lungs are getting injured of me. तो तुमकां कोणाक सांगता तुमकां लायक लायफान टेंशन आसा लायफान कितें स्ट्रेस आसा जाल्यार प्लीज डोंट एवर ट्राय ऑर थिंकींग ऑफ स्मोकींग एंड ऑल दॅट. बाय पर्सनली हांवें एक्सपिरियन्स्ड दिसा 1000 सिगरेटी मारलेल्या हांवें पूण 1000 सिगरेटी दिसा मारप इज नॉट गूड चॉयस. थोडे पयशे आसा बरें कितें कर जिमा चल पावर लिफ्टींग कर म्हाजे भशेन लायक एक्सरसायज कर हें तें कर तितून तुमकां गेन मेळटलो फायदो मेळटलो. तुमी लायक यंग आसा जाल्यार यंग भुरग्यांक सांगता 14 वर्साचे भुरगे 13 वर्सां भुरग्यांक सिगरेटी घेवन पळयलेलो आसा हांवें भरपूर कडेन गोंयानूच. जो CM सावंत म्हणटा पळय भिवपाची गरज ना तो कितले मॉनिटरींग करता कितले लायक हे टिचर्स प्रोफेसर्स कशें आतां आसा पळय. हांव रिस्पेक्ट करता जे ओल्ड प्रोफेसर आहा पळय विथ एक्सपिरियन्स आय रिस्पेक्ट दॅम लॉट बिकॉज ते शिकोनूच तशें येयलेले आसा. तेंची PhD तेंची मास्टरी तेंचो डिप्लोमा सुद्दां वालोर आहा. पूण जे आतां नवे भुरगे प्रोफेसर बीन जाता पळय लेक्चर बेजिसाचेर कॉन्ट्रॅक्चुअल बेजिसाचेर वयता पळय ते पयलूच फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसता. तेंचें क्वॉलिफिकेशन व्हेरी हाय आसता आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्चुअल जॉब मेळटा आनी कशें तांकां जॉब सेक्युरिटी नासता. लेक्चर बेजीस म्हणल्यार तुमकां खबर आहा भरपूरशे GECचे प्रोफेसर आसतले आतां. हां पयलूचे प्रोफेसर खरेंच बरे ते कितें लायफान करूं तांकां बेजीक नॉलेज बेजीक बॉट ऑफ सामकें बारीकचे कणा कडल्यान सामकें एक्स्ट्रीम नॉलेज इतली नॉलेज आयली. हां तुमी आतां म्हणटले ते इतले एडवान्स नाशिल्ले जावा प्रोग्रामींग तांकां कळना C++ कळना तांकां रोबोटिक्स कळना. म्हाका एक सांगा रोबोटिक्स शिकोवन तुमकां कितें फायदो आहा. तुमकां रोबोटिक्साचे जॉब्स मेळटा गोंयांत खंयची कंपनी रोबोट मॅन्युफॅक्चर करता गोंय. हां आतां म्हणटले सेमी रोबोट करता लायक वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो रोबोट आनी जो कोण लायक टॅक्निकल फिल्डांतल्यान येयला पळय आनी तो वॉशिंग मशिना रोबोट म्हणना न्ही जाल्यार ताका आनी कांय सांगूंक शकना कित्याक टॅक्निकल फिल्डांतल्यान येयला पळय हांव मानता वॉशिंग मशीन इज रोबोट पूण इट्स लायक रिप्लेका एक हेजे तेजेच भशेन करता. सो तो तेन्ना रोबोट जायना. रोबोट म्हटल्यार कितें नवें कितें इन्वेन्शन तितून नवें कितें लायक रोबोट हांवें जे बेंगलोर बीन पळयलेले पळय बेंगलोर एक केरळा थोडे कंपनीन पळयलेले पळय दॅट इज वॉट आय कॉल रोबोटिक्स. 10वेच्या भुरग्याक सुद्दां कोडिंग कळटा आनी अशी कोडिंग न्ही ती लायक बायजूस हे ते ऑनलायन ते हे घालतात तसली कोडिंग न्ही सारकी कोडिंग कळटा. तो कोड वाचूनूय दाखयता तो कोड कशें काम करता तेवूय दाखयता. हे खंय तरी आमी पळय तांकां फ्लुएंट इंग्लीश कळना कांय ना मात तांकां रोबोटिक्स बीन बरें आमच्याकून कळटा. ते कशें शिकलेले आसता ते तेंचे लायक कन्नडा मिडियम शिकलेले आसता मायभाशेन शिकलेले आसता सो तांकां अंडरस्टँड जाता तेज्या खातीर. आमकां लायक गोंयकारांक भरपूर लायक गर्व येता न्ही ना आमी इंग्लीश उलयता आरे आमच्या हितून इंग्लीश मिडियम चड हे आसा न्ही. हांव एक लायक शाळा सुद्दां 4थी सुद्दां लायक मराठी मिडियम शिकोवन सुद्दां म्हाका इंग्लीश उलोवपाक बरी कळटा. हे ग्रॅज्युएट जाता पळय M.Com B.Com हे ते तेंच्याकून बरी इंग्लीश उलयता आनी हांव सारकी अप टू द पॉयंट उलयता. ते म्हणटले तुका बँकींग खबर आहा. अरे बँकींग म्हाका कित्याक खबर आहा म्हाका जितलें लिमिटेड बँकींग खबर आहा तितलें खबर आहा म्हाका. सो हांव उलयतालो लायक सिगरेटीचें उलयतालो पळय सिगरेट कशें आसा लायफ डिस्ट्रॉय करता हें म्हाका जर रियलायज जालां आनी आतां हांव खंय तरी सोडटा स्लो कमी करता सिगरेटी म्हागेल्यो कित्याक म्हाका सिगरेटीन रावपाचें ना. कशें आतां पळय सोरो कसो आसतालो पयलीं पितालो टेंशन हें जालें की म्हणजे वर्सां लायक 6 म्हयन्यान एकदां बीन पितालो गरमे दिसांनी बीन. सो मागीर हांवें तुमकां सांगलें न्ही AC हें केलें आनी 16चेर न्हिदता तेजे त्रास जावपाक लागले म्हाका. ते ACन लायक पावसा दिसान 16चेर न्हिदोन म्हाका लायक थंडी भरल्या ती तेज्या खातीर. हांव भिजला म्हणून न्ही पावसान भिजतात हे लायक जनावरां हे ते रेनकोट घालून भोंवता तांकां कित्याक थंडी जायना. पावस आसता तो थोडो घेवपाकूय कळो जाय. हे आजकालच्या भुरग्यांक लायक छत्र्यो घेवन रेनकोट घेवन भोंवपा सवय. पयल्यो छत्र्यो सुद्दां उडोवन वयताले आमगेल्यो कित्याक इतली पावरफूल छत्री आसनाशिल्ली.
हें आजकालचे जनरेशन हें आमचे लायक आमच्या भुरगेपणान पळयलां पळय तें पळोवंक शकना. 90% स्कोर करपी आतां करोड्यांनी लोक मेळटले, पूण 90% सगळेच जर 90% असले जाल्यार गटारां क्लीन कोण करतलो? बारीक बारीक कामां गवण्याची हेजेची कामां कोण करतलो? म्हणून थोडे लायक स्कूल ड्रॉप आवट आसता, थोडे ह्या आसता. आतां तेंकां हांव म्हणटा लायक शिक्षण तुमकां हे तेजेर शिकपा मेळटा, मागीर तुमकां शिक्षण शिकपा मेळना. आनी हांव हेवूय म्हणटा लायक पळय आतां पळय गटारां बुरशी आसता, थंय तुका रोग हे ते जावपाक शकता. मशिनरी टॅक्नोलॉजी हे करा मरे, एडवान्समेंट इतले जाला म्हणटा पळय CM सावन. टॅक्नोलॉजी यूज करा. पंप ना, सबमर्सिबल पंप ना, भरपूरशे पंप ना, लायक वेन पंप, गियर पंप ना, ते सगळे ते स्लरी आसता ते ओडून काडपाक शकता. जशें आमी कॉन्क्रीट घालता पळय टेरस हे ते करता, तशें ते ओडून काडपाक शकता. कॉन्क्रिटान केल्ले फातर हे ते कितें कितें आसता. मागीर कॉमन सेन्स यूज कर. CM सावन तुका हांव सांगता, लायक तूं म्हणटा पळय दूदसागर ड्रावनींग जाता हें जाता, तुका केबल बसीसाचो प्रोजेक्ट तयार होवंक शकना. तूं डायरेक्ट लायक ग्रावंड लेवला कडल्यान डायरेक्ट दूदसागरार खंय तरी बारीक एक बरो स्टेजशी करपाची आनी थंय ग्रिल्स हे ते लावपाचे. सपोज जर पावस चड पडटा, वादळ हे ते येता जाल्यार बसीन बिंदास ते केबल, त्यो केबलाचेर बसी चलता पळय ते कितें म्हणटा का, बसीसूच म्हणटा का, केबल बसीस त्यो आसता पळय, तितून बिंदास तूं सेफ जाग्यार पावपाक शकता. कित्याक दूदसागर पळोवपाक भरपूरशे ट्युरिस्ट येता गोंयांत. आतां भरपूर पळय कशें येता, थोडे ट्रॅकिंगे वयता, एका तेका वयता. आय शूड सजेस्ट यू डोंट गो बाय ड्रिंकींग आनी थंय पार्ट्यो करपाक एका तेका वचनाका. तुमी बरें हँगओवर जालें आनी समज कितेंय जालें, लँडस्लायड जालें, हे जालें, स्लायड जालें, तुमी मरताले थंयच मरताले. उदकान सुद्दां बुडोवन भरपूर केसी आसता पळय, ते पिवन ते आपल्याच भिरकेर आसता. तुमकां पचता जाल्यार पिवप. दुसरो ब्लॅक डॉग घेवन बसता म्हणून तुमी ब्लॅक डॉग घेवन बसपाची गरज ना. ब्लॅक डॉगाकून बरे सोरे मेळटा गोंयांत. सवाय भितर 300 रुपयान सुद्दां बरो सोरो मेळटा. हांवें ब्लॅक डॉगूय पिला, विलियमसनूय पिला, ब्लॅक डॉग रिझर्वूय पिला, 40 years एजीचो एक बॉटलाची